to ABC News AGT Live. ये है ABC न्यूज AGT लाइव। Listen to ABC News. मोदी तेरा तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी तेरा तानाशाही नहीं चलेगा। जवाब তোমার দিতে হবে, নইলে গদি ছাড়তে হবে। জবাব তোমার দিতে হবে, নইলে গদি ছাড়তে হবে। নইলেই লড়াই চলছেই চলবে, নইলেই আন্দোলন চলছেই চলবে। अगर आप अपने प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हो, जो एरिया में आपका दंगा फसाद हुआ है वहाँ पे शांति और अमन की अपील कर रहे हो, क्या ये अपराध है? हमारे साथी जिग्नेश मेवानी जी को रातों रात गुजरात से कोकराझार पुलिस उठाकर ले गई। अभी कुछ देर पहले हमें पता चला है कि उनको बेल मिल गया है कोकराझार में, पर अभी फिर पता चल रहा है कि उनको बारपेटा में और ग्वालपारा में और 2 केस में उनको फिर गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इस देश में कानून और व्यवस्था और न्याय का दुरुपयोग हो रहा है, और ये जो हमारा बीजेपी का जो प्रशासन है वो दिन ब दिन लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहे हैं उनको देख, जबकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो सैर सपाटा करने में व्यस्त थे बोरिस जॉनसन के साथ, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, पर उनका इतना समय नहीं था कि जो हिम्मतनगर में जो एरिया में सांप्रदायिक दंगे हुए वहाँ पे जाके लोगों से मिले। तो आपको खुद समझ जाना चाहिए कि शांति और अपील करना इस बीजेपी सरकार से व्यर्थ है, और हम इसका घोर निंदा करते हैं कि जो हमारे साथी को ऐसे झूठे केस में फंसाया गया है। अगर इस देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं रहा तो ये किस तरीके का देश है जहाँ पर हम कुछ भी नहीं बोल सकते, जहाँ पे हम अपना मन की बात नहीं कर सकते। ऐसा दिन आ गया है कि सिर्फ एक ही आदमी की मन की बात सुनना पड़ता है और किसी की मन की बात सुनना नहीं सुन सकते हैं। तो इस देश का हालत बद से बदतर होती जा रही है, और यहाँ में राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसका गला घोटा जा रहा है, और इसका घोर निंदा करते हैं। আজকে আমরা এখানে সবাই একসাথে এসেছি কেন কি আমাদের যে সাথী জিগ্নেশ মেওয়ানিজি যে গুজরাটের এমএলএ, ওনাকে রাতোরাত গুজরাট থেকে কোকরাঝাড়ের যে পুলিশ উঠিয়েছে আর ওনাকে আসাম নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওনার এটাই ভুল ছিল কি উনি একটা টুইট লিখেছেন যেটার মধ্যে ও শান্তির জন্য অ্যাপিল করেছেন কি প্রধানমন্ত্রী যেন যে জায়গায় সাম্প্রদায়িকের মানে দাঙ্গা হয়েছে, যেখানে সাম্প্রদায়িক নিয়ে ঝগড়াঝাটি হয়েছে ওইখানে এসে যেন শান্তির আপিল করে, এটার জন্যে ওনাকে আপিল করা হয়েছিল এই টুইটের মাধ্যম দিয়ে। এই টুইটটা করার পরে ওনাকে রাতোরাত অ্যারেস্ট করা হয়েছে। আমরা একটু আগে জানতে পেরেছি যে ওনাকে কোকরাঝাড় কেসে ওনাকে বেল দেওয়া হয়ে গেছে, কিন্তু অনেক দুঃখ লাগছে এই কথাটা জেনে কি এখনই ইমিডিয়েটলি আবার ওনাকে বারপেটা আর গোয়ালপাড়াতে আরও 2টা কেসে ওনাকে ফাঁসানো হয়েছে আর ওনাকে আবার অ্যারেস্ট করা হয়েছে। তো এই দেশে গণতন্ত্রতে এটা একটা জিনিস বোঝা গেছে যে ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন, ফ্রিডম অফ স্পিচ কোনো মানে নাই। এখানে আপনি যদি কিছু বলতে চান, আপনি যদি নিজের মনের কথা বলতে চান, এখানে আপনি নিজের মনের কথা বলতে পারবেন না। আপনাকে খালি একজন মানুষেরই মন কি বাত শুনতে হবে, আর আপনাদের মনে কি আছে এটা আর কেউ শুননেওয়ালা না। এই জিনিসটা আমাদের পুরো দেশবাসী এখন বুঝে গেছে। আর বিজেপি সরকার যেটা আছে এটা দিন বা দিন যত আমাদের আম জনতা আছে, যত আম মানুষ আছে ওদের गला दबा रहा है ताकि वो लोग अपना जो मन का बात है वो नहीं बोले।